optik melawai. Dan gencatan senjata antara Israel Hamas memasuki minggu kedua dan berjalan relatif lancar dengan pelepasan sebagian sandera dan pemulangan ribuan pengungsi di Gaza. Di tengah pemberlakuan fase pertama gencatan senjata, muncul wacana relokasi sementara atau permanen warga Gaza yang memunculkan pro dan juga kontra. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA. Wacana relokasi warga Palestina dari Gaza diungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara di atas pesawat kepresidenan Air Force One bersama dengan pulangnya ribuan warga Gaza dari pengungsian. I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people and we just clean out that whole thing. Presiden Trump menjelaskan kondisi Gaza yang hancur sebagai alasannya mengusulkan relokasi yang mungkin jangka pendek atau untuk waktu lebih lama. It's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished and people are dying there. So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing in a different location where they can maybe live in peace. Mesir maupun Yordania telah menolak usulan relokasi warga Gaza. Demikian pula pemimpin Palestina. Wacana relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania ini muncul tak lama setelah laporan NBC News menyebutkan ada juga wacana dari tim transisi pemerintahan Trump untuk merelokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah membantah pernah membahas kemungkinan ini. Analis mempertanyakan wacana relokasi ke negara tetangga maupun negara di luar kawasan, bila pun bersimpati dengan rakyat Palestina. There is no possibility whatsoever of Egypt, Jordan, or Indonesia for that matter, or any other Arab or Muslim country agreeing to quote-unquote host Palestinians from Gaza for any considerable amount of time. Ada kekhawatiran wacana seperti ini bisa menyemangati faksi garis keras di Israel. And we're already seeing that the far-right zealots in Israel, like Minister Smotrich and others, are already grabbing on this kind of statement, which perfectly aligns with their political platform, the age-old idea of so-called transferring Palestinians out of Gaza and out of the West Bank towards Egypt and Jordan. Pada saat yang sama, ada yang melihat wacana Trump lagi sebagai taktik negosiasi. So it's difficult to tell to what extent this is a serious proposal and to what extent it's actually just part of a negotiation tactic where Trump is trying to get ahead of the upcoming negotiation about the future of security and governance in Gaza by putting forward a maximalist vision for essentially depopulating Gaza. So that if the United States government starts with a very maximalist position, then the U.S. And its allies in Israel can appear to be making compromises when they settle for something less than that. Perundingan fase kedua baru dimulai awal Februari dan dipastikan lebih alot karena melibatkan pembebasan seluruh sandera dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.